Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum fi mahabbatihi kasra'in akhraja sadahu fa'azarahu fastaqbatahu fastawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala an-nabiyyuna mu'allimuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah salatu yundiru fi salati fa in sulhat faqad aflaha fa in fasadat khaba wa khasira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukaramin, para alim ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinabekten, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Humedi, dumateng panjenenganipun Romo Kiai Mahrus, ugi dumateng para alim, al ustad, al ustadzah ingkang nuwun sewu boten saged kawula sebat asma-asma karimipun ingkang tansah kita cadhong, ingkang tansah kita antuk-antuk barokah ilmu saha doa mustajabipun. Wonten supe dumateng sedaya para rawuh kepengurusan baru Masjid Darussalam ugi dumateng grup hadroh ingkang tansah kula banggaaken. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wonten ing majelis menika kados biasanipun saestu kula ngajak dumateng panjenengan sedaya monggo sami ampun bosen-bosen anggenipun muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring mapinten-pinten anugerah kenikmatan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Menawi kula kaliminan sami badhe ngitung dari jumlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mboten bakalan iso ngitung. Tapi salah satunya atas izin Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu punika mboten wonten pamatur ingkang langkung utami, ingkang langkung prayogi, ingkang langkung edi terkecuali ungkapan tasyakur, ucapan tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil. Dene wonten ing dalu punika kula kalih sami waget makempal bermuajah bil wujuh, bermujalasah, bersilatur arham dalam rangka mengeti peristiwa akbar ingkang dipun kesahan Gusti Allah taala dhateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra Mi'raj. Mugi-mugi rawuh kula kalih sami termasuk atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam saged sowan dhateng para alim minangka tabarukan kawula sedaya kemawon di majelis ingkang sae menika. Monggo kanthi dipun niat ingkang sae, mudah-mudahan semua akan mendapatkan kemanfaatan, keberkahan ugi ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalawat salam mugi-mugi konjuk kasinanding monggo junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalah keluarginipun, para sahabatipun ugi dumateng para pengikut setia ajaran tuntunan lan sunah-sunahipun sumrambah lumeber dumateng kula jenengan sami enjing sonten rina dalu kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sedulurane kula kalih jenengan sami mboten namung teng dunya kemawon tapi mudah-mudahan dipun wastani seduluran dunia akhirat. Harapan kita mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala serayan sinten para ulama, syuhada, sholihin, anbiya wal mursalin di bawah naungan bendera keselamatan, bendera kemenangan ingkang dipun bekta dening habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Sehingga kula kalih njenengan sami tidak bosan-bosannya nyuwun terus maring Gusti Allah taala direken dados umat-umat ingkang kabejan, umat-umat ingkang pinilih, umat-umat ingkang fa insyaallah tansah badhe dipun gampilaken anginipun nampi syafaah fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma
2 tahun yang lalu kula sowan mriki masjidnya dereng kados mekaten. Masyaallah seniki masjid wis luar biasa, tambah malih seniki wonten media persotingan. Jadi kula badhe goyang-goyang kados mekaten mbok ora weruh gambaren. Alhamdulillah perkembangan yang sangat relatif singkat. Biasanya nek model masjid kados mekaten itu membutuhkan waktu sampai 4-5 tahun. Ini ndak sampai 10 tahun nggih, Pak. Insyaallah. Alhamdulillah. Mung sing penting ampun ngantos kasuse kados tengene daerah Jerman mriku. Jerman niku jejer pesiraman alias Parakan Sinjang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Dados wekdal semanten Lurah Enggal bersamaan dengan itu katil, ngertos mboten katil? Katil niku keranda, keranda niku kurung batang. Niku lurahe pengumuman, para sedaya warga masyarakat Parakan Sinjang niki katil sampun risak. Mbok pilih panjenengan badhe sedekah jariyah, kita mau perbaiki buat katil utawa damel katil kurung batang sing luwih enggal, sing luwih sae. Alhamdulillah spontanitas wonten sing maringi 2,5 juta, wonten sing 3 juta, wonten sing 4 juta terkumpul sehingga bisa terbeli katil kurung batang alias keranda niku dari bahan stainless dengan harga 25 juta. Mun ditumbas lajeng begitu dugi diantar pakai mobil, terus kembali lagi diumumkan Pak Lurah ngutus datang Kaki Bau ken pengumuman para sedherek ingkang tansah kula mulyakaken. Alhamdulillah niki katil sampun sae, bahannya saking stainless steel. Kinten-kinten diantara warga masyarakat Parakan Sinjang sinten sing pertama kali badhe nyobi, sinten sing pertama kali badhe reyen. Lah ya orang ana sing gelem. Maksudnya begitu semangatnya datang Kiai Mahrus, Kiai kula nyumbang pinten semen 75 sak, Kiai kula nyumbang borong wis dadi masyaallah masjid magrang keramike melong malora keramik ya granite malang speakere ngarang-ngarang muga-muga aja ngasih kosong. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dalu punika ngepasi malam Fitri Rajab niku teng desa teng kota teng Budi Kemawon bersamaan sedang mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kengetan dawuhipun Al-Mahfurlah Simbah Kyai Abdul Malik Kedung Paruk bin Mbah Muhammad Ilyas bin Ali Dipowongso bin Diponegoro Kalih bin Diponegoro Setunggal Romo Kyai Abdul Hamid bin Toha bin Hamangkubono ketiga. Beliau Al-Mahfurlah Simbah Kyai Abdul Malik itu salah satu guru mursyidnya dari panjenenganipun Al-Habib Lutfi bin Hashim bin Ali bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan. Niku ndawuhaken sampai diabadikan, bahkan ditempelkan di
wilayah komplek makamnya itu bertuliskan wasiat Simbah Kiai Abdul Malik. Sing pertama, ojo nganti tinggal sholat. Si nomor kali, seneng moco Al-Quran. Si nomor tiga, dikon ngekeh-ngekehno moco sholawat datang baginda Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya tiga, tapi makna yang tersirat luar biasa. Jadi teng mriku langsung dawuh beliau al-mahfurlah kon aja ngasih tinggal sholat. Niki sesuai kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, masalakakum bisyaqar qalu lam naku minal musallin. Ados benjang wonten tiyang sing disisa teng alam neraka, ten neraka sakor menika setelah dipun la apa kok iso berada di neraka sakor? Nggih Gusti, merga kita termasuk tiang-tiang sing padha nglaleke salat. Mula dalu punika kula panjenengan sami intinipun daripada peringatan Isra Mi'raj, punapa dene Maulid Nabi, punapa dene tahun baru Hijriah Muharram, punapa dene nuzulul Quran, bahkan sampai kegiatan-kegiatan sosial seperti walimatul khitan, seperti walimatul tasmiyah, seperti walimatul safar, termasuk kang ma'ruf sing badhe walimatun nikah. Niku sedaya itbaipun adalah usaha upaya kula njenengan sami kepada hub maring Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Gusti Kanjeng Rasul dateng putra wayahipun Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu pripun dawuh likulli syai'in asasun wa asasul islami hubbu ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hubbu ahli baitih. Segala sesuatu niku wonten pondasinipun. Segala sesuatu niku wonten dasaripun. Dasare wong Islam boten lintu boten sanes kon padha remen tresna cinta mengikuti ajaran tuntunan dan sunnah Kanjeng Rasul, termasuk kepada keluarganipun, para sahabatipun, tabi'in putur maring mujahidina fisabilillahi rabbil alamin. Dados kula kali panjenengan sami dalu punika mengeti peristiwa Isra Mi'raj menawi sing masyhur niku Sayyidina Abu Bakar. Kenapa mendapat julukan As-Siddiq? Merga karena Kanjeng Rasul begitu menceritakan peristiwa Isra Mi'raj langsung nggih Gusti Kanjeng Rasul kula percados kenapa napa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disebutkan Kanjeng Rasul tidak semata-mata daripada ambisi dan kemauannya sendiri, tapi semata-mata memang wahyu ingkang dipun paringaken saking Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita sisi lain ketika peristiwa akbar tahun menika dipun wastani Amul Huzun, tahun kesedihan, saat Kanjeng Rasul dipun tilar kalian istri tercintanya, dipun tilar kalian paman tercintanya. Kanjeng Rasul ditambah menanggung beban kathah umat-umatipun sing pada sami menentang dan menghalang-halangi daripada perjuanganipun Kanjeng Rasul. Wonten ing Hijri Ismail Kanjeng Rasul curhat maring Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ngutus datang malaikat Jibril alaihissalam sowan datang Kanjeng Rasul. Sempat kaget Kanjeng Rasul, bahkan tanglet ya Jibril, jitani bi ayati rahmatin am bi ayati adabin. Panjenengan rawuh menika badhe bekta rahmat saking Gusti Allah taala, kinasih saking Allah Subhanahu wa taala datang umat-umat ingsun atau justru membawa murkanya Allah karena pola tingkah umat-umat kula sing kathah sami mboten manut dateng perintahipun Gusti Allah. Ya Rasul kekasih Allah, dalam dipun utus kitu salam saking Allah Subhanahu wa taala langsung datang panjenengan dipun timbali supados sowan
Dan ini adalah keistimewaan yang tidak diberikan kepada siapapun, dan ini adalah rahasia antara panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala. Sempat diambilkan pakaian kebesaran dari surga, diambilnya Buraq. Bahkan diceritakan di dalam kitab Nuzhatul Majalis bahwa Kanjeng Rasul sebelum berangkat Isra Mi'raj yang dikersakakan Allah Subhanahu wa taala niku sempat diambilkan imamah yang terbuat daripada cahaya, ditunggoni dening malaikat sing jumlahe 40.000 malaikat, dan selalu berselawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika diambilnya, para malaikat niku minta izin, wahai malaikat Jibril, aturaken datang Allah Subhanahu wa taala, kula nderek selama 40.000 tahun menunggui imamah tersebut, masa di saat mau dikenakan dengan Kanjeng Rasul kula nggih diizinkan setelah matur datang Allah Subhanahu wa taala. Saat dikenakannya imamah tersebut memancarkan 4 penjuru cahaya yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, Muhammad Nabiullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Khalilullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Rasul sempat minta mengambil air wudhu dari toya Zamzam, tapi malaikat Jibril menghendaki boten ngangge toya Zamzam ya Rasul, sampun kula pendetaken toya asli saking swarga dari sungai Salsabila khusus kangge panjenengan. Setelah Kanjeng Rasul berwudu, diserahkan kepada malaikat Jibril, diserahkan kepada malaikat Israfil, diserahkan kepada malaikat Israel, diserahkan kepada malaikat Ridwan. Setelah sampai kepada malaikat Ridwan alaihi wassalatu wassalam, diserahkan kepada siapa? Para bidadari penghuni surga. Ketika mereka mengusapkan bekas toya wudhunipun Kanjeng Rasul, tambah indah, tambah berseri-seri, tambah ayu-ayu, wal semoki wal bahenol. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Rasul diperjalankan dening Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat relatif singkat, diikuti oleh ratusan ribu malaikat mendampinginya. Sehingga pada malam 27 Rajab, salah satu sahabatnya Kanjeng Rasul bernama Sayyidina Utsman bin Affan begitu keluar rumah melihat angkasa, langit itu takjub, bahkan sempat panik. Bahasanya bocah Traban itu nervous, sak nervous-nervous-e. Sampai mengucapkan, loh niki dalu tapi kok kaya rino, ini malam tapi kok seperti siang. Cahaya yang memancarkan di atas angkasa niku sampai diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke bumi. Apakah ini yang namanya kiamat? Tiba-tiba diperdengarkan langsung dari talinganipun Sayyidina Utsman bin Affan, napa dawuh saing langit, amsik ya ibn Affan faqad ruqiya bil mahbubi ilal habib. Ojo ngorong-ngorong, jangan berteriak, jangan panik. Ini bukan kiamat, tapi akan ada pertemuan zat ingkang moho mengasihi, zat ingkang moho mencintai datang kekasihipun, dan pertemuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan antara kekasihnya Allah yang sangat dicintai oleh Allah dan Kanjeng Rasul yang sangat mencintai Allah, dan menyegala taat takwane, tidak ada yang melebihi daripada taat dan cintanya Kanjeng Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diperjalankan Kanjeng Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan ternyata tidak langsung betul niku mboten. Ada tempat-tempat transit. Saat Kanjeng Rasul dipun dawuhi kalian malaikat Jibril, ya Rasul kekasih Allah, panjenengan mandap nglampahi salat riyin kali rakaat. Ternyata yang pertama tempundi teng Thaibah. Niki namanya nopo ya Jibril? Ngaten ya Rasul, niki namanya tempat suci Thaibah. Sak mangke dikersake dening Gusti Allah taala penyebab hijrah wonten ing Thaibah ingkang sameneika dipun wastani Madinah Al Munawwarah.
Mulane bocah-bocah hati niku bacane ngarekon lagi lagune ya Thaibah ya Thaibah. Lajeng mandhap malih temu di teng Tursina niki tempat suci napa malih ya Jibril? Nggih, di tempat ini monggo kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini adalah tempat pertemuannya saat Allah Subhanahu wa taala dawuh langsung dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Mandhap malih di tempat yang ketiga, tempuh niki namanya napa? Tempat suci apa nih ya Jibril? Parang matur ya Rasul kekasih Allah punika tempat dipun wastani Baitul Laham. Inggih punika tempat kelahiranipun Nabiullah Isa alaihis. Sampailah ke Baitul Maqdis, sampailah ke Masjidil Aqsa. Lajeng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya niku dipun timbali wonten sini beli teng sebelah kanan. Ya Muhammad, ya Muhammad, mriki sekedap ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Teng sebelah kiri, ya Muhammad, ya Muhammad, mriki mandap sekedap dalam badhe matur ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Lah teng ajeng wonten tiang estri sing sampun sepuh, sing sampun tua renta, sing sampun tuwek, untune entek, ora doyan peyek, keleke mambu badek tapi lenjeh. Mau lenjeh. Jarene Kyai Mahrus lenjeh niku minal menteli wal gonyeli. Wis tua tapi rambute rebondingan, untune nganggo bleber kawat, ceklane HP BlackBerry sing ilang bleke gari beri-berine, nganggone lipstick Mirabella, sandale Rindi, kudunge Alzeta karo Rabbani, nganggo bedake Fair and Lovely. Sinten niku wau ya Jibril? Orang yang memanggil-manggilku di sebelah kanan, orang-orang yang memanggilku di sebelah kiri, orang-orang yang memanggilku kanan kiri, dan ada perempuan renta mun sepuh juga memanggil-manggilku. Bareng matur ya Rasul, setelah panjenengan benjang bekto agama ingkang hak inna dina indallahil Islam niku badhe kathah godaan, rintangan, ujian. Datang sebelah kanan niku gambaran misalipun etibar tiang-tiang Yahudi, tang sebelah kiri tiang Nasrani sing badhe nggoda datang perjalanan dakwahipun panjenengan. Lah sinten ngajeng niku sinten ngajeng niku gambaranipun dunya sing semakin sepuh, semakin tua, dan ternyata kelak banyak umat-umat panjenengan sing tergoda oleh kemilonya duniawi. Mulane Gusti Allah taala dawuh, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun walal akhiratu khairul laka minal." Dunia tempatnya kesenangan dan permainan. Dunia adalah tempat yang sangat menggiurkan, dan akhirat dinobatkan adalah sesuatu alam yang lebih baik ketimbang yang awal, berarti dunia. Bahkan disebutkan bahwa dunia menika salah satu tempat yang ditunjuk oleh Allah setelah melalui proses dari alam ruh, alam kandungan, alam dunya, alam barzah, mlebet teng alam akhirat. Satu saja tempat niku adalah kesempatan bagi kita untuk melaksanakan amaliyah dan perintah serta menjauhkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai disebutaken ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunya menika ladang, kebon, sawah, media napa tandure, tandur bagus ketemu bagus, tandur ala ketemu. Bahkan ngendikanipun Gus Baha bin Simbah Yai Nur Salim Al-Hafid niku sampai menyampaikan, ini penting saya utarakan. Ini penting saya utarakan. Pripun Gus? Dunia itu penting. Dunia itu penting sekali. Karena apa? Keadaan kita di akhirat adalah hasil daripada perbuatan, sepak terjang, tingkah laku daripada manusia yang diberikan kesempatan wonten ing alam dunia. Dan ini
dijadikan satu simbol dening sinten, dening Hadratus Syekh Basyim Asy'ari ketika mengutus kepada salah satu sahabatnya inggih punika Simbah Kyai Ridwan Abdullah. Setelah ditirakati, setelah diriadoi, niku yang pertama disuguhkan adalah gambar jagat. Lho kok iso gambar jagat? Nggih, kula pendat saing Al-Qur'an surat Toha ingkang serosipun minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Begitu ada jagat, terus wonten tali sing mengikat. Mulane wong kuna, tiang-tiang Taraban kuna niku pinter banget gawe singiran. Urip ning alam donya ora selawase kabeh bakal bali maring omahe, omah gedung swarga kanggo wong padha iman utawi neraka kanggo wong manut setan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah singiran daripada NO menika kenapa kok ada kaitannya? Apakah ada kaitannya Isra Mi'raj dengan Nahdlatul Ulama? Wonten Isra Mi'raj. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan ben supaya kula panjenengan sami akeh zikire, akeh elinge, akeh ngibadahe, akeh apruce, akeh DP-DP-ne, akeh taqarrub ilallah. Wonten tiyang urip, wonten tiyang mati, wonten jaler, wonten estri, wonten rino, wonten dalu. Ana wong sing sedane husnul khotimah, wonten tiyang sing sedane suul, wonten tiyang sing pinaringan nikmat kubur, wonten sing tiyang pinaringan siksa kubur, wonten tiyang sing mlebet teng swarga, berarti wonten tiyang sing mlebet teng neraka. Wonten Isra, wonten Mi'raj, ada hubungan vertikal horizontal, ada ritual relation, hubungan ritual, dan ada social relation, hubungan sosial. Cara bahasanya Kiai Mahrus, hablum minallah wa hablum minan nas. Simbole NU gambare jagat dikubeng tampar, pripun? Kanggo mengikat bintang sanga kabeh mengkilap, sing dhuwur 5 sing ngisor 4. Salatullah Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ketika ditanyakan sama Agus Syekh Basyim Asy'ari, Rama Kyai Ridwan Abdullah niku kok wonten tali semikat niku dasare saya putih. Setelah kula riyadoi, setelah kula tirakati ngaten bareng matur ya Syekh, niki kula pendet saking surat Ali Imran ayat 103. Pripun serosipun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kon padha berpegang teguh gondelan maring tali agamane Gusti Allah taala, dan jangan sekali-kali berpecah belah, dan jangan sekali-kali bercerai-berai. Kalau dalam urusan ibadah kon padha sregep oleh nglakoni salat berjamaah. Secara hubungan sosial mulane napa wonten ukhuwah basyariah, wonten ukhuwah watoniyah, bahkan wonten ukhuwah ijtimaiyah, wonten ukhuwah islamiyah. Aja ngasih
Podo-podo wong NU ne kok njukan boten akur. Kenapa diperjalankan dari masjid ke masjid? Bukan dari Alfamart sampai ke Indomart, bukan dari Pasar Raya Matahari sampai ke Depo Pelita. Ada apa dengan masjid? Masyaallah, ahabul biladi ilallahi ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ilallahi ta'ala aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi adalah masjid. Fa insyaallah termasuk Masjid Darussalam. Allahumma man alifal masjid alifahullahu ta'ala. Barang siapa orang kumantil-mantil tresna remen cinta maring masjid, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Dalam hatinya bahkan Kang Jumadi, anak Kang Narso, anak Kang Waryo, anak Kang Tukimin, anak Kang Jumadi krentek nyong arep nglakoni salat berjamaah sadurunge pang nglakoni salat qobliyah, ba'diyah, maka dipun sebutaken pemamasya ila salatin tatawwu'i fahiya ka umratin nafilah, kaya dene ganjarane wong tindak umrah nalika napa nglampahi salat sunah wonten ing Masjid Darussalam. Shallu ala Nabi Muhammad. Dipun dawakan wonten ing salah setunggalipun al hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Fadailul Amal Asy-Syaikh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi, warada fil hadisi anna man hafadha ala sholati akramahullahu taala fi khamsi khisalin. Sapa-sapa wong sing iso njagi salatipun maka harap diberikan kanugrahan dening Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala tenggangsal perkawis. Temudi pawon ya Rasul, temudi mawon. Kanjeng Rasul dawuh yarfa'u dikul aisy, wong sing jagi salatipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala maka akan dihilangkan segala kerupekanipun dunya. Allahumma. Nomor kali Kanjeng Rasul ndawakan wa min adabil qabri, dihindarkan daripada azab ataupun siksa pun kubur. Wa yutillahu kitabahu biyamini, benjang nampanine kitab yang berisikan tentang amalia manusia teng dunya niku ngangge asta sing sebelah kanan tengen. Lah siapa pengaruhe ari nampene nggo tangan kiwa wonten ing surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka kadun ila rabbika kadhan famulagi fa amman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Cara dawuh Al-Mahfudz Simbah Kiai Bisri Mustafa Rembang dalam tafsir Al-Ibrisnya niku nerangaken wong sing nampane nganggo tangan kiwe niku posisi mboten kados mangkaten boten namine kados mangkaten boten seperti disebarkan terus mangkaten boten, tapi asta sing sebelah kanan terbelenggu ke lehernya, asta sing sebelah kiri ditariknya sambil sambat-sambat ketun ngajog napa malih menyesal atas perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah dilakukannya. Jadi menawi nampan yang tangan kanan, alhamdulillah wajahnya glowing, ceria, bahagia, happy. Alhamdulillah niki ngalamat diringankan hisabipun, berarti dimudahkan tumuju maring swargane Gusti Allah. Allahumma. Tetapi ketika namanya tangan kiwa sambat-sambat ngerti ya kayak kita gaduh ngomong pada mangkat sregep maghrib isya subuh duhur pada zaman Masjid Darussalam nyong medung krok bae nang ngarep TV malah nonton sinetron Ikatan Cinta. Ketun ngajog menyesal, tapi sudah tidak ada guna. Sina merasa tiang sing jagi salatipun Allah Subhanahu wa taala bakal paring kamulian
wa yamuru ala siratikal barki lek mawat sirat niku secepat kilat. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Ternyata para sedherek ingkang tansah kula mulyakaken, dalam peristiwa Isra Mi'raj menika pernah terjadi dialog setelah Kanjeng Rasul minggah peristiwa Mi'rajnya, lajeng melewati 7 langit. Di langit yang pertama berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalam, telangit yang berkali berjumpa dengan Nabiullah Isa wa Yahya alaihissalam, telangit nomor 3 berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, telangit nomor 4 berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihis. Sempat terjadi dialog. Wah, sampean ta seneng ya Nabiullah Idris wis tau diangkat derajatnya dening Allah Subhanahu wa taala sampai melihat surga kah sampean? Nek teng surat Maryam niku dipun sebutaken wa rafa'na makanan 'aliyya. Matur Nabiullah Idris alaihissalam, wahai kekasih Allah ya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saestu dalem niku dereng ngertos mlebetipun napa mlebetipun swarga. Kula niku nembe diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala nembe dugi templataran hanya halamannya swarga, dan di gerbang pintu gerbangnya surga ada tulisan yang sangat indah. Napa tulisanipun? Hada babun la yadkhuluhu ahadun qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah pintu surga, tidak akan ada boleh seseorang pun yang memasukinya sebelum yang pertama adalah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit yang kelima berjumpa dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Di langit yang nomor 6 berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Di langit yang nomor 7 berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada apa kok Kanjeng Rasul dipertemukan kepada para nabi-nabi terdahulu? Inilah yang dimaksud dengan al-muhafadzatu ala qadimis salih wal ahdu bil jadidil asla. Wahai para muda, bukannya kita menolak sebuah perubahan. Perubahan adalah suatu keharusan, progres, inovatif, tapi yang lebih bermanfaat bagi kemaslahatan umat, tanpa harus meninggalkan warisan keilmuan yang diberikan oleh para nabi-nabi terdahulu, yang diberikan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Jadi wonten jamaah, wonten iya. Mulane ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab, al-batilu bin nidamin qad yahlibul haqqa bilan nidam. Kebatilan, kerusakan, kebobrokan ketika terorganisir dengan baik niku bisa mengalahkan daripada perbuatan baik yang tidak terorganisir. Sami dipun sebutaken salat jamaah niku afdalu min salatil fardhi bisa iwasyina darajah. Salat dhewean niku ganjarane setunggal ari dipun tampi dening Gusti Allah. Menawi mboten minal qasai wal mlomfai wal zong. Alangkah indahnya, masya Allah, ada 5 kanugrahan dipun hicalaken kerupakan dipun dunya, dipun paringna nikmat kubur, diberikan tangan kanannya untuk menerima daripada kitab amalia, dipun kersaken dening Allah Subhanahu wa taala lek mawat sirat kal barki mlebet teng swarga tanpa hisab. Ih, betahi nemen. Tapi sholat yang seperti apa dulu? Makanya ngendikane saya Abi Madian, nek wonten tiyang sholat piyambakan niku mboten dipun tampi dening Gusti Allah taala, terkecuali iso khusyuk, hudur, madhep, mantep, mancleng, fokus, ikhlas lillahi taala. Kalau saya kula, kalau saya jenengan usolli ikibo kayak mutane pirang terbayang-bayang
di mata dina Selasa ngesuk kudu setor Bang BKK pirang-pirang sami Allahu liman hamidah kaya wong wadon burung cendrawasi burung bangau tong-tong komporetane sih tapi gase sing wis entong abot kon khusuk kudu niku angel lepor. Makanya di dalam kitab Majmu' Mustamil ala Arba'in Rasail As-Syekh Ahmad Zaini Dahlan nyebutaken dene wong sing salate jamaah teng masjid nggih mergane napa la sholata li jalil masjid illa fil masjid. Wong sing dadi tetanggane Masjid Darussalam sing wis apik niku tidak sempurna sholatnya bila tidak dilakukannya di dalam masjid. Ampun salah tafsir nggih ngono ngomongno jare ora sholat masjid ora tampak tidak sempurna sholatnya ketika tidak dilakukan di masjid. Jadi dipun dawuhaken wong sing sholatnya berjamaah niku kaya dene awak siji, seperti badan siji, seperti fisik satu diterima kabeh dipun terima. Sing pertama dipun priksani imamipun, lamun imam kok dereng saged khusyuk hudur maka dilihat di antara makmum jamaahnya wonten setunggal jamaah sing khusyuk hudur maka sedaya sing salat teng Masjid Darussalam dipun tampi salatipun mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima salatnya dengan doa sing dipun tampi pada saat duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Masya Allah napa malika wonten sing tiyang ke kepengurusan baru ke masjid anyar ke ayo bareng-bareng bismillah napa kiana hadis nyebut nasapa wonge sing purun salat berjamaah berturut-turut kontinu eksis istiqamah selama 40 dina menangi takbiratul ikhrame imam dawuh Gusti Kanjeng Rasul man shalla arba'ina yauman fil jamaah yudiku takbiratul ula kutibalahu bara'atani. Mongko arep dicatat ditulis dening Allah Subhanahu wa taala diberikan dua kebebasan. Napa mawon ya Rasul dua kebebasan itu? Kanjeng Rasul dawuh sing pertama bara'atun minan nar dipun bebasaken saking neraka. Berarti nek dipun bebasaken saking neraka mugi-mugi bismillah diwajibaken mlebet teng swargane Gusti Allah. Allahumma wa bara'atun minan nifaq dan dibebaskan menjadi orang-orang yang bukan golongannya orang munafik. Masya Allah seniki kata wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Sikiana modele STMJ salate terus maksiate jalan, STMJ selingkuh terus mujahadah jalan. Naudzubillahi min. Ada yang komen nyawa ngerti mangkat bari masjid jamaah ganjarannya kaya dene haji, melaksanakan salat qobliyah ba'diyah kaya dene umrah. Nyawa ngerti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kanugrahan. Tapi kenapa? Bebeh teman dikon jamaah bebeh teman ngedap teman dikon subuhan ning masjid ngedap teman tapi ari kon hapean
istiqomahe temenanan tapi ari kondang dutan ora gelem ketinggalan. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bebeh teman dikon subuhan ana ing masjid ngedap temen ala ngedap temen maghrib isya bertahan ing masjid tapi ari kon walimahan tengkane awal disit tapi ari kon mangan-mangan pulukane bangeting ojib. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mugi-mugi setwise ana rajaban dipun paringono perubahan. Mugi-mugi suwise rajaban oli jamaah temenanan masjid kebek kabeh mangkat. Muga-muga terlaksana. Amin. Amin Allahumma. Para hadirin kang tansah kula muliakan, sewise melewati langit 7 lajeng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika menuju ke Sidratul Muntaha, lajeng teng Mustawa. Di situ ada terjadi dialog. Saat Kanjeng Rasul sebelum minggah teng langit niku sempat dipun tawari toya, wonten air biasa, wonten susu, wonten arak, tapi sing dipun pilih kalian Kanjeng Rasul menika susu. Setelah dipun unjuk dening Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lajeng dipun letakkan kembali di tempatnya lalu menghilang. Di komen kalian malaikat Jibril, leres saestu leres ya Rasul, panjenengan mendet toya sing dipilih niku susu, tapi sayang boten telah sedaya masih ada yang tersisa. Andaikan panjenengan lek ngunjung niku tidak ada setetes pun tersisa, mongko kabeh umat-umate panjenengan mlebet teng swargane Gusti Allah taala. Langsung spontan Kanjeng Rasul, wahai Jibril, mana toya itu? Unjukannya wau pundi mriki? Tak telas ketene niku lho. Boten saged ya Rasul, menika sampun dipun temtuaken sejak zaman azali. Berarti wonten tiang-tiang sing boten dipun keresaken mlebet teng swargane Gusti Allah. Sekalipun dipun dawakan la yakhludu finariman bi qalbi daratum minal iman, tidak akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam hatinya masih ada iman, walau sezarrah, walaupun sekecil biji sawi, walaupun secuil, walaupun sekedik. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada juga terjadi dialog sebelum Allah Subhanahu wa taala dawuh datang Kanjeng Rasul menika Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam didampingi, diiringi oleh malaikat-malaikat yang membawa sajian dengan gemerlap aksesoris surga. Dan awal itulah malaikat Jibril alaihissalam mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
akbar. Siapa yang menjawab? Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa abdi ana akbaru min syai'. Asyhadu an la ilaha illallah. Shadaqa abdi la ilaha illa ana. Niku sing jawab Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shadaqa abdi Muhammad abdi wa rusuli. Marhaban bih. Allah Subhanahu wa taala menyambut kedatangan kekasihnya. Hayya 'alas shalah. Dijawab kalian Allah Subhanahu wa taala. Aflaha, keberuntungan, kemenangan, kemuliaan akan dilimpahkan kepada siapa? Orang-orang yang melaksanakannya. Hayya 'alal falah. Dijawab dening Allah Subhanahu wa taala. Aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'in. Wong-wong sing padha khusuk salatipun benjang badhe mendapatkan satu derajat kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Kanjeng Rasul sowan datang Allah Subhanahu wa taala terjadi dialog. Begitu malaikat Jibril mendampingi Kanjeng Rasul selalu dan selalu mengkhawatirkan tentang umatnya, Kanjeng Rasul menaiki buruk, lalu disampaikan, apakah umatku bisa menikmati seperti ini ya Jibril? Ketika Kanjeng Rasul diberikan berbagai macam kenikmatan, apakah umatku ya Jibril? Begitu unjukan susu niku mriki tak terasakan ya Jibril. Maka malaikat Jibril matur datang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad kekasih Allah, bolehkah aku ikut membantu datang panjenengan? Napa kula kepengin bantu datang umat panjenengan? Apa yang sampean bisa lakukan? Menawi angsal pareng matur, kalau boleh diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingsun badhe bentangaken sayape kula di atas pawatan sirat pada hari kiamat, agar supaya umat-umat pun panjenengan lek melewati sirat iku dengan dikersake selamat. Langsung Kanjeng Rasul bahagia sekali. Tabarakallah. Barokah ya Jibril. Temenan para bapak, para ibu. Jadi ketika Kanjeng Rasul sedheretipun dawuh perintah saking Allah Subhanahu wa taala, sempat Kanjeng Rasul niku dipuntang dening Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, aina hajatu Jibril? Apa yang menjadi keinginan Jibril? Parang matur, ya Allah, mestinipun panjenengan sampun piksa. Malaikat Jibril niku matur teng kula menawi diizinkan dening panjenengan ya Allah ya Rabb, niku badhe membentangkan sayapnya di atas pawatan sirat ben supaya umat-umat kula niku saged melewatinya dengan selamat. Napa saged ya Allah? Allah Subhanahu wa taala dawuh, ajabtuhu fima sa'ala walakin fi ta'ifatim, hanya sebagian yang bisa melewatinya. Langsung Kanjeng Rasul matur, Allahumma liman ya Allah. Duh Gusti sinten mawon sing berhak untuk melewati? Menawi teng tafsir At-Tabari dipun ceritakan bahwa swiwinipun malaikat Jibril alaihissalam berjumlah 600. Satu swiwi bila dibentangkan di atas bumi dunya niku memenuhi daripada ujung langit sing sebelah kulon betul maring wetan pun boten sing saking lor dugi teng kidul. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wong sing iso nglewati nang sibibine malaikat Jibril sing pertama nggih menika para sahabat. Pangunten nek dawuh Gusmus Simbah Kyai Mustafa Bisri bin Simbah Kyai Bisri Mustafa, bahasa istilah sahabat niku karena ketawaduanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau sekarang dikatakan santri, tapi Kanjeng Rasul tidak pernah menganggap santri, mboten, sahabat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing pertama inggih punika para sahabatipun Gusti Kanjeng Rasul. Mulane
teng NO niku wonten bintang 9 sing dhuwur niku 5. Sing pertama niku sing paling dhuwur niku sing paling dhuwur simbole Kanjeng Nabi tiwa tengene sahabat Nabi Abu Bakar kekasih Nabi Umar Utsman Sayyidina Ali singing sor dewe Imam Hanafi si nomor loro Imam Hambali si nomor 3 Imam Syafi'i si nomor 4 Imam jumlahnya pinten jumlahnya? Jumlahnya sango. Jadi simbolnya Kanjeng Rasul bintang sing paling gede didampingi oleh sahabat. Kemudian di bawahnya ada 4 fi madhabil arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Lair NU tahun 26 ning Surabaya tlatah Jawa Timur dibidani oleh para leluhur wali songo ulama kang podo masyhur. Siapa yang tidak kenal dengan Hadratus Syekh Basyim Asy'ari? Siapa yang tidak kenal dengan Simbah Kiai Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura, Simbah Kiai Wahab Hasbullah, Simbah Kiai Romli Tamim, Simbah Kiai Hambali, Simbah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Simbah Kiai Syaifuddin Zuhri, Simbah Kiai Abbas Buntet. Para ulama alim alam ma'arif billah. Tali tadi untuk mengikat ben supaya podo kumpul bareng derek datang para ulama, maka berdirilah Nahdlatul Ulama, kebangkitannya para ulama. Maksudnya pripun? Kanjeng Rasul dipertemukan oleh para nabi-nabi terdahulu ben supaya kula kalian jenengan sami derek datang para ulama dadi wong sing ahli jamaah. Amin Allahumma. Sing nomor kali sawise dipun sebutaken para sahabat inggih punika tiang-tiang sing remen tresna cinta maring Kanjeng Nabi. Sing nomor 3-nipun adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Pangapunten. Peristiwa akbar sebelum Kanjeng Rasul lahir teng dunia. Pada saat Kanjeng Rasul masih berada dalam kandunganipun, ibundanya tercinta Sayyidatuna Aminatus Zuhriyah ditinggal sedo kalian abipun Kanjeng Rasul sinten Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Sayyid Hasim bin Sayyid Abdi Manaf bin Sayyid Qusay bin Sayyid Kilab bin Sayyid Murrah bin Sayyid Ka'ab bin Sayyid Lu'ay bin Sayyid Khalid bin Sayyid Fihir bin Sayyid Malik bin Sayyid Nadir bin Sayyid Kinanah bin Sayyid Khuzaimah bin Sayyid Mudrikah bin Sayyid Ilyas bin Sayyid Mudar bin Sayyid Nizar bin Sayyid Mu'ad bin Sayyid Adnan radhiyallahu anhum. Niku para malaikat podo priyatin langsung sowan maring Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, Tuhan sesembahan kami, kini kekasih Engkau yang bernama Muhammad telah menjadi yatim. Bagaimana kehidupan selanjutnya ya Allah? Allah Subhanahu wa taala dawuh datang para malaikat, wahai malaikatku, santai wae, santai wae. Cara gampangane Allah Subhanahu wa taala dawuh, ana waliyuhu wa hafiduhu wa hamihi wa rabbuhu wa ainuhu wa razikuhu wa kafihi. Ingsun dhewe langsung yang akan ngopeni, nglindungi, mencukupi atas segala rizkinya. Kabeh ditekel dening Allah Subhanahu. Lah sing asing niku terakhir. Sing asing niku terakhir Allah Subhanahu wa taala dawuh datang para malaikat, "Fasallu alaihi wa tabarraku bi ismih." Bersolawatlah wahai para malaikat kepada nabiku. Wa tabarraku bi ismih. Carilah keberkahan untuk apa? Menyebut asmanipun Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadir ingkang tansah kaula muliakan, cintanya Allah kepada Kanjeng Rasul, cintanya Kanjeng Rasul kepada umatnya. Semula tugas perintah 50 waktu, setelah bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam di langit yang ke-6, lalu diusulkan oleh Nabiullah Musa,
wahai kekasih Allah, saestu umat panjenengan nek kon nglampahi 50 wekdal kadosipun abot berat, lagi 5 be kadang-kadang minal melompongi wal ngedapi napa malih 50. Lho kapan ngodene, kapan macule, kapan marude, kapan nyelumbate. Terus pripun? Mbok jenengan minta dispensasi, dikurangi toh dari 50 itu menjadi berapa lah yang sekiranya tidak memberatkan umat-umat panjenengan. Bun, singkat cerita dari 50 berkurang sampai menjadi 5 waktu. Tapi bukan berarti yang pertama 50 waktu terus kemudian menjadi 5 waktu terus dikurangi 45 niku mboten. Dawuh Gusti Allah taala dalam al hadis kutsinya kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW, ya Muhammad fi khamsi shalawatin fi kulli yaumi wa lailatin bi kulli salatin asun wa tilka khamsuna salatan. Iki lho salat sehari semalam 5 waktu. Jangan khawatir, cintanya Allah kepada Kanjeng Rasul, cintanya Kanjeng Rasul kepada umatnya, sehingga satu kali umatnya Kanjeng Rasul menjalankan cara wong kuda niku ben supaya gampang pada mlebu Islam, napa sih Islam kuwi Islam niku Isa subuh, luhur, asar, satu kali waktu bikulli sholatin ashrun, seperti 10 waktu. Wa tilka khamsuna sholatan, berarti karo 5 waktu padha karo tugas yang pertama 50 waktu. Shallu ala Nabi Muhammad. Para hadir ingkang tansah kawula mulyakaken, monggo kula kalih panjenengan sami selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan juga oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mulanya tidak bisa dipisahkan para nabi-nabi terdahulu, para ulama-ulama terdahulu. Wong Gusti Allah taala niku perintah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan summa auhayna ilaika nittabi' millata Ibrahim hanifa. Konderek datang syariat ingkang sampun dipun lampahi dening Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim niku nun sewu pangapunten abai yang bernama Azan niku tuang gawe berhala. Makanya kula tanglet datang panjenengan pangapunten. Nek jenengan midanget anake kiai mesti dadi kiai, jenengan sepakat napa mboten? Nek wonten tiyang ngendika anake kiai mesti dadi kiai, jenengan sepakat napa mboten? Kula ta mboten, kecuali wonten tiyang ngendika anake terwelu lahir mesti dadi terwelu. Tau tumon terwelu lahir terusan metune darah utawa pitik bangkok? Artinya napa? Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Maryam lagi-lagi disebutkan fa khalafa min ba'di khalfun adaa'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Setelah mereka nanti akan ada hadir generasi, tapi sayang, 1000 sayang, generasi ini mentalnya bobrok, akhlaknya rusak, moralnya bejat. Mereka tidak lagi menjalankan perintah-perintahipun Allah dengan melaksanakan perintah kewajiban sholat dan hanya menuruti hawa nafsunya saja. Dan mereka golongannya pun tiang-tiang sing kelak, tiang-tiang sing kapitunan. Naudzubillahi min. Makanya doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surat Asy-Syaffat ayat 100, Rabbi habli minas shalihin. Diteruskan di surat Ibrahim ayat 40-41, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nabiullah Nuh alaihissalam, nabi gitu loh, diberikan sifat maksum dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena anaknya tidak nurut kepada orang tuanya yang bernama Kan'an sampai meninggalnya, digersake mboten iman datang Allah Subhanahu wa taala. Durian niku parek lho. Kanjeng Rasul kan wonten niku selawat sing napa? Selawat sing anti bala niku. Ijazah sing bawa hasbullah
li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al Mustafa wal Murtada wabnahuma. Ada pusaka tapi bukan sembarang pusaka, duduk keris. Niki sanes naga sasra, Kyai Pleret, tombak keris apa meneh kok jare Semar Mesem sanes, tapi pusaka yang apabila disebutkan namanya biberkati daripada keluarganya Kanjeng Rasul. 5 pusaka ini bisa meredam daripada bala, bisa meredam daripada api, termasuk wonten sing ngendikaken daripada api neraka. Amin Allahumma. Sinten mawon Al Mustafa, jenengan kula sami nek malam Jumat anger lagi dong pas tawasul ila hadratin Nabil Mus wal Murtada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa ibnahuma Sayyidina Hasan wal Husain wa Fatimah, putri tercintanya Kanjeng Rasul Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul, yang menjadi istri tercintanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang menjadi putra mantripun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keluarganya Kanjeng Rasul dan Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak jaminan putra kiai nek mboten purun ngaji ya minal blangsake. Pangapunten, diceritakan Mbah Bisri Mustafa niku wonten sing ngendikaken sanes tedak turun daripada ulama besar. Mbah Bisri Mustafa niku putrinipun Mbah Sutopo, setelah tindak haji diganti namanya menjadi Mustafa. Mbah Sutopo niku sregep ngibadah dan dikersakaken dening Gusti Allah Taala niku kaya raya, ahniya, tajir. Lah wonten ing Kasingan Rembang wonten ulama muridnya daripada Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura yang bernama Simbah Kyai Khalil Harun. Suatu ketika Simbah Kyai Khalil Harun niku biasa ngimami teng tajuk, biasa pengawasan teng langgar, biasa rutinan wonten ing sura. Suatu ketika garwanipun Simbah Kyai Khalil Harun niku matur, "Mbah, mbok wonten usaha maisah napa?" "Ya wis, wah aku tak menghubungi Mustafa alias Sutopo niku ben supaya nyong arep usaha modal." "Arep ngapa sih, Mbah?" "Arep dagang sehingga hutang kepada Pak Mustafa niku Romo Kyai Khalil Harun cara jaman sekian utang 1 juta." Begitu matur utang 1 juta, "Lho kapan nyaure?" "Nyaure saya sungkas nek wis 3 bulan." Begitu sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, usahanya lancar, dagang minyak wangi laris. Duitnya endi? Entong. Mbok ngapa? Nggedahar. Bebek ngendho kabeh, dedol payu kabeh. Duitnya endi? Telas. Ngene apa nggedahar. Sehingga sampai Romo Kyai Khalil Harun menika isine Kyai Khalil Harun sampai mboten ngimami. Mergane napa? Mungkin hadir wonten jamaah sing paring asma Mbah Sutopo niku. Lajeng matur dhateng garwanipun, mungkin matur nggih dhateng Pak Sutopo, kula mboten saged pangkat sing mboten patiya sekecong, mungkin sing kon ngimami Kyai Mahrus mawon. Temenan. Begitu Pak Sutopo hadir teng musala, tanglet, lho pundi? Pundi Mbah Khalil Harun kok mboten tindak? Parang matur, "Sing mboten patiya sekaca." "Oh, masyaallah. Ya wis engko bar rampung jamaah tak tileki nggih." Andai kata zaman sekarang di WA disit. Pada waktu itu belum ada WA, belum ada SMS. Jadi begitu rampung jamaah, sing kudune Romo Kyai Khalil Harun menghindari bertemu dengan Mbah Sutopo karena belum bisa melunasinya, kedumadaan malah ditiliki. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Waalaikumsalam. Monggo Pak Sutopo." Lho jenengan gerah, nangis Mbah Khalil Harun. Tapi nangisnya itu bukan nangis action utawa acting. Nangis kula niku mboten saged nglomboni. Akhirnya matur, parang matur Pak Sutopo, "Kula kan janjine 3 sasingkas utang panjenengan badhe nyauri. Tapi artone kula jen saestu alladzi fi maujud mboten onten. Saestu mboten onten." "Masya Allah, Mbah. Lah terus kok jenengan sampai dibela-belain mboten ngimami?" "Nggih, kula mboten sekeco kali jenengan." "Ngaten mawon, Mbah. Kula malah ngazam niat
kula niku badhe ngikhlasaken utange jenengan. Alhamdulillah. Sinomor kali kula niku azam niat pokoknya jenengan ngimami, pokoknya jenengan mucal, ibu-ibu simbah-simbah lare-lare, mungkin setiap 1 bulan badhe kula gaji jenengan pinten nggih sejumlah sing jenengan ampil niku 1 juta cara jaman iki wis masyaallah. Tapi ampun kesupen, Mbah. Napa? Kula nyuwun permintaan. Napa permintaane sampean, Mbah Sutopo? Saestu. Kula nyuwun datang panjenengan, Mbah. Setiap pada sholat kula ditongaaken. Keluarga pun kula tetep setia sing ahli ibadah. Saleh sedaya ditongaaken anake kula ngalim sedaya, Mbak. Jadi tangis-tangisan wong loro hanya karena proses napa nglunasi kali utang. Nggih, insyaallah niki amanah nggih kula cepeng tenan. Didongake setiap ba'da salat Mbah Sutopo diro ya Allah ya Rabb kula nyuwun dhateng panjenengan Rabbi habli minas shalihin dipun paringa tedhak pun Mbah Sutopo dipun paringa setiap ingkang saleh salehah alim alamah dadi kiai kabeh. Dan ini bisa dibuktikan. Mbah Sutopo semula tidak hanya menjadi Mustafa, punya putra bernama Mbah Bisri Mustafa. Mbah Bisri Mustafa punya putra bernama Romo Kiai Khalil Bisri, punya putra bernama Romo Kiai Mustafa Bisri, punya putra bernama Romo Kiai Adi Bisri, punya putra bernama Kiai Maimun Bisri. Mbah Khalil Bisri bin Simbah Kiai Bisri Mustafa punya putra bernama Gus Yahya Khalil Stakuf yang dulu pernah menjadi juru bicaranya Gus Dur zamannya jadi presiden. Adine yang bernama Gus Yakut alias Gus Tutut sini jadi pimpinan ketum Ansor Pusat yang sekarang menjadi Menteri Agama Republik Indo. Adine Gus Muhammad Hanis Khalil Barok seniki ngasuh teng pondok pesantren Radhatul Thalibin. Adine Malik Gus Kipul, begitu juga putranya Simbah Kiai Mustafa Bisri, begitu juga putranya Romo Kiai Adi Bisri yang bernama Gus Adi Hattani Bisri. Sedaya insyaallah sangertose kula mboten wonten sing dados pimpinan geng motor, mboten wonten sing dados pimpinan minal narkoba wal gele, mboten wonten sing dados pimpinan Columbus, Martini, Puto Mensen, Jack Daniel sampai dengan Ciu, mboten wonten. Sedaya alim-alim. Niku napa? Berkah dongane wong sing ngalim. Teng mriki maksude dawuh Gusti Allah taala innallaha napa jenenge sing cara gampangane maknane niku Gusti Allah taala mboten bakal ngerubah nasib suatu kaum terkecuali memang ada niat dari dirinya untuk berubah, ada usaha upaya ikhtiar. Napa nggih Mas? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mugi-mugi dalu punika kula kalih panjenengan sami tergolong tiang-tiang sing ahli ibadah, tergolong tiang-tiang sing mendapatkan cintanya dari kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergolong menjadi orang-orang yang mendapatkan doanya para alim, para ulama terdahulu, termasuk doanya Habib Hasyim Asy'ari, sinten-sinten tiang sing nguri-uri agama Gusti Allah taala lillahi kalimatillah ala al-sunnah wal jamaah nadiyah. Mau kata aku dia dari santriku, tapi santri sing kaya apa disit? Kalau benar-benar santri tidak memalukan, tidak berkhianat dan benar-benar angin pun derek berjuang, maka mendapatkan doa saya dari pun husnul khotimah sakdurahipun Allahumma para hadir ingkang tansah kawula mulyakaken setunggal malih berkahipun saking orang bersolawat dipun sebutaken teng Alkitab hujatullah alal alamin zaman Nabiullah Musa alaihissalam niku wonten salah setunggal umatnya yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 200 tahun. Lah tiang niku mboten nate damel kesaenan babar blas. Tiang menika selama 200 tahun mboten nate damel kebecikan babar blas sehingga pada saat meninggalnya subhanallah jenazahnya dilemparkan di tempat sampah. Cara ngendikane niku khairun nasi anfahum linnas, dikatakan wong sing apik menika tiang-tiang sing anggade nilai kemanfaatan. Lah tiang menika dianggap oleh sebagian umatnya Nabiullah Musa alaihissalam
wong sing ora berguna, sampah masyarakat, sehingga betul jenazahnya dilemparkan di tempat sampah yang sangat hina-dina. Lalu Allah Subhanahu wa taala dawuh, datang Nabi Allah Musa alaihissalam, "Hei Musa, tolong engkau angkat jenazah itu, lalu engkau mandikan, engkau kafankan, engkau sholatkan sebagaimana layaknya orang soleh yang sedanipun secara terhormat." Barang matru ya Allah, tiang menika selama 200 tahun mboten nate damel kebajikan babar belas sehingga pantas ketika dilemparkan di tempat sampah. Ikulah menurut pendapatnya warga umat-umatmu wahai Musa. Ingsun dhewe nyakseni lamun tiang menika seripun seda di saat dia menyendiri memegang kitab suci Taurat, karena pada situ zamannya Nabi Musa alaihissalam dibuka per lembar, dibuka per lembar, dibuka per lembar, sampai di situ kedapatan ada tulisan lafal Muhammad, diciumnya oleh seseorang itu, ditempelkannya di antara kedua matanya sambil bersolawat sallallahu ala Muhammad. Mungkin inilah yang dimaksud dengan qul in kuntum tuhibbunallaha wattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya Muhammad, nek ana wong kok ngaku aku cinta tresna marang Gusti Allah taala, maka syaratnya napa kudu remen tresna cinta nderek datang ajaran tuntunan Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak ngulamane. Sebab napa al ulama warasatul anbiya, tidak cuman akan dicintai oleh Allah semata, tapi sekaligus yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahumma sepindah malih, mugi-mugi putra putri kula jenengan sami termasuk golonganipun generasi penerus untuk meneruskan para ulama, para sholihin, lan jenengan kula sami diberikan umur ingkang panjang, umur ingkang manfaat, umur ingkang barokah, lan jenengan kula sami dikersake dening Gusti Allah taala termasuk golonganipun tiang-tiang sing dipun tresnani dening Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Al-Fatihah. Mangkatenlah ikan setelah aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun awal wa akhiran. Pilih kula matur kathah kelepatan kehilafan disengaja ataupun tidak disengaja, saya setuju aku yang pampunten kula pungkasi. Wallahul jazil hadi lakum sabil usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.